Mına tuğanlar 120 ming so'mdan alınıptı olar. Alып baratat 120 ming so'm. Tuğanlar mına uşul buqana 120 ming so'rayapti, dostlar. Qara, demese. Ketdik. Assalomu alaykum, bizning kanalning ko'ruvchilari. Жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Мына 58 миңден алыптыр. Жетелеп баратат. Ургачы эркек аралаш 58ден алыптыр. Бүгүн 7 декабрь 2025. Валейкум ассалам. 25-жыл. 7 күн, жекшемби, достор. Чүй облусу Токмок мал базар. Канча балды бул? Таксир? А? 50 дейт. Сонун алыптыр бирок. 50 миңге алыптыр мына. Тугандар. Алдың туган? 71. 71 эркек пе ургачы? Эркек экен, э? 71 миңден алыптыр. Достор мынакей. Аксакал, канча калдыңыз? 71. 71 алыптыр мына. Авам. Өтө сонун 71. Ha. Hareketteyiz. Жақсы байке өзіңіз. Aa. Туғандар анда месе баштайбыз. Токмок шары, Чүй облусу. 2025 жылдың 7 декабры. Сіздер лайктардан тырс-тырс ұрып тұрыңыздар. Көргөз біріз. Эне бала қанша болды ава? Басы 140. 140 дейді эне бала кен. Мына 82 миңден алып тұр ұрғач кен. Bunazında 82. Ya. Kattalıçılarga көрсөтүп атам да байга. Мына ушундай достор. Алынган бааларды агып атасыздар. Тугандар аба ырайы дагы суугураак боло баштады. Ушуларды 41ден бересизби? Ургач эркек. Ургачы мына байкем 41ден берем дейт. Караңыздар. Но кичинекей канча? Аңгусу 85. Жакшына айтыңыз, жакшына. Кичинекей экен, э? Соодаңарды берсин. Мынакей. Туганда тамашалашат. Анда биз менен болуңуздар, биз ушул жагынан көрсөтүп беребиз. 75тен алды. Эркектерби? Эркектер. Букалар. Буйрусун байке. Канча баш алдыңыз? 8де алып койду байке. Байлайт экен. 75тен ана. Көрүңүз. Мына кетти. Кайга кетти ошондо? Ош дейт. Мына достор, Токмоктон кетти. Тугандар, видеого лайк басып каналды колдоп көрүңүздөр. Ушулар канчадан экен байке? Баалары? 50 миңден байке. 50 ургачыларбы? 50 миңде ургачылар. Анда эмесе, дыйкандактын тартып көрсөтөбүз. Канча экен ушул? Байке 70 бука экен, э? 70 сурап атат. 50ге бербей жатасыздарбы? Канчага болсо берейин деген ой болуп атат байке. 58 болса берет экен. Соодаңызды берсин. 58ге болса беремин дейт. Канча сеники? 55. Ургачыбы? Эркек экен 55. Канча күндүк айлык? 4 айлык 55. Канчага соода болду? Бол элек. Соода бол элек. Эми кулажындарды көрсөтөлү. Канчадан экен такыңыздар? Кулажындары 80ден. Чоң экен, 1,5 жаштыктар окшойт, э? Мына 80ден 1,5 жаштыктар. Сиздики канча байке? 140? 140 экен. Сойгонго болбойт, э? Арыгыраак. 140 сурап атат. Акыл байке. Канча калдыңыз? Эже. 3тен. Канча калдыңыз? Сата 115ке сатып атам дейт. Музолу. Музолу. Бар экен берди. 150 миң музолу. 150 миң дейт. Базарда жүрүш кыйын го бүгүн. Канчадан булар? 45тен. 45тен. Эркектер. Булар канчадан байке бааларын бир айтып коюңуздарчы. 75 деп атат. 75 миң суралып атат, э? 5 баш бар экен. 75 миңден дейт. Мына ешке бар экен. 5 дейт. 2 миңге берем дейт. Ешканы канча деп атыр? 2 миңге берем дейт. 5 миң сурап атыптыр. Канчадан экен? 62. Кулажын, э? Ургачы кулажын 62. Жакшы. Мына базар кызып аткан экен да. Ала уй канча? 120? 120. Канчадан болду байке? Канчадан алдыңыз? Канчадан? 275. 275. Üçöbü? 3 baş 270.
Ketiptir. Tuğan, kança oldu buka? 123 bin alıptır. Buna alıngan bağlan. Gettik aldığını karar. Bu ala uy kança? Bunu açın. Kança? 100 to'liq bu. Kançaga boldu soda bayke? Bollek be, sodanızı bersin he. Buna erkek bukalar var eken. Kançadan bayke torpak bukalar? 90 mingden so'rab. 90 ming deydi. Bular kançadan eken bayke? Ekovi. Kançadan bağız? Ya. Ayttınız, bağısını aytmayız mı? 170. 170. Ekovi. Ekovini 170 ke. Oldu. Bak, ekovini 170 ke deydi. Dostlar. Bu urgaçlar kançadan? Bayke, bağları? 53 mingden eken. Yok, turasını aytqılar da, turasını elder görür. 53 he? 53 mingden eken. 53 mingden deydi. Bu bukalar. Buka torpaklar kançadan? Bağlar? 86. 86 mingden surat. Her biri ne? Жақсы кен болыңыз. Kurukka düşöz. Oldu. Жақсы. Kettik. Tulpar kança kan ya? Tulpar 2000'e verem deydi. 5000 surat at jigitin gülü. Buna. Yeşik eken bu. Yeşik eken. Mo sementallar kimdiki oldu ken? Bukalar var eken dedi. Tizip koyuptur. Köp ko bugün uşundaylar. Ana sırayılçı. Moyak kimdiki bukalar? Eysi var mı? Çok bu. Eysi yok. Xana. Bulardiki mi? Surayız az bayke. Bizden kattalılar için surah beremiz. Buka kimdiki ki? Bukalar. Bukalar seninki mi? Bukalar seninki mi tetigi? Moğlar. Sizdeki mi? Kança bağız? 125. Bekar reklama aytып nomer kaldırıp koymayız mı satası? Mına 125 yaşları qanday? 1 yaşka çıkıp kaldı. 1 yaşka çıktı bular emne parodalar? Gereford Semental. Nomer aytып koyun. 0700 16 28 27. Dağı var mı? Var eken. Mına tuğanlar görüңүздөр. Kişinekeyleri mına bu vaqt eken. Moğları çoğunlar eken mına. Anda dağı gettik aldığını qarap. Dostlar. Ha boldu. Bazı aytып koyuңuz yani, şuncha olup kaldı. Urgaçılar. 40'tan da otaz, karat kiloygen torp. 40'tan? Ötpeyet Arzan. Diyağı tura emes bilmem, 40'tan da koydum. Moğollaylar var ki, urgaçılar. Moğollar kimdik ki Mayke? 120'dan. Sizdiki mi? Urgaçılar 120'dan surap atat mına. Nomer aytabız mı? Aytılbaydı eken. Uruk. Жақсы eken. Satıldı mı? 95'ten satıldı deydi. Bunu acı kanca eken Mayke? 68 ming so'm. Жақсы. 68 ming deydi. Bir tuğandar. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Yaxshisiz? Doning qandaysiz? Yaxshisiz, densoqlik yaxshi. Bozor yaxshimi? Alhamdulillah, sen. Bo'ladimi? Biz yuramiz. Mana aka. Bu yoqda. Qancha ekan shu aka? Ay, ko'rmay qoldik. Qancha oldi? Bu 65 deb otaman. So'rayapsiz, he? 65. Erkakmi? Erkak. Ha, 65 ekan. Yaxshi. Bu urg'achi qancha? Xunajim. Torpoq. 48. 48 deydi. Bağlar yaxshi to'qmoqda. Cho'g'roq buqalardan ko'rsatayım dostlar. Buqa qancha edi? 150 ming. Yashi-chi? 1,5 yaş ekannak. Turaverasiz, eja sizni tartmayman, turaverasiz. Mana. Soda bo'ldi ushul. Qanchaga? 135 mingga berib edingiz. Baykemki qancha bayke? Qancha? 170. 170 ekan. Yaşı qanday? 2 yaş bo'ladi. 2,5? 2,5. Ha, 2 yaş bo'ladi ekan tug'anda. Yaxshi ekan. Rahmat. Bu qancha ekan buqa? Bahası. 180. Yaşı qanday? 1,5 yaş. Soda bo'ldi ushul. 165. 160 ga bermeding de. Yaxshi berib turib 160. Oyun qancha oyun? 170 mi?
Bak soğudan versin hem bazar. Balkim beret he? Soğudanlı versin. Gettik anda mese. Mayakta baylanıp turganlardan da görsetölü. Mınaki tizilet ko. Kandaysiz? Kançadan bolup atat bağlar? Başka. O üçü. Üçü kançadan? 100 mingden har birin. 3 baş var eken. Жақсы, баяқта тизилет, келіпсеңіздер болады. О, мамалақтар қаншадан екен, ангустар? Ассаламалейкум. Ассаламалейкум. Қандайсың? Қандай келіп ала? Жақсы, жақсы. Сіздікі бұлар? Байке, мықтыларды қарамайды да, бағаларын айтып қоймын. Еркек пе ұрғачы бұл? Yok urgaçı. Üçü erkek. 3 erkek. Kuruk 85'ten biri. 85'ten bir etken. Kuruk жақсы екен, мына көрініп тұрады. Қара ангустар бар екен ішінде. Мына. Моғы менен моғы. Eko tek urgaçı mı? Şular. Moğol urgaçı. Bu eko. Bunlar üçü erkek. Nomer aytıp koymayız mı? 709 0709 511 511 333. 333 nomerler. Bunlar da siz gibi? Buna 6 baş var eken. Bunlar ozrası 8-9 aylıklar. Kuruk 120'dan. 120 ming somdan kuruk. Buna 6 baş var eken. Jana nomerge kayırılыңыздар. Туғандар, арттарынан көрсөтөң, генендигин көрүңүздөр. Çalыңыздар, мына булардын да артынан көрсөтүп берейин. Мына экөөсү ургач экен, мына булар. Булар букалар экен, эркектер экен.